Kau letak lok kage. Kau letak sakit ada saya sakit. Bembian mak nangis mun tak ada napa. Sepeda kau letak perengkas benoreng, mi ke berburu maleng. Ngake ijabok tabrak mobil perak kau lesai bongke ke mobil. Sepeda tak ada reng nolong. Mantur tak ke boreng jangan gula ngocak gula embian ni kasi nabrak mobil beni becak sampian keni paringi selamat pada ben keni ka kau tu na sampian ni ka sokor tapi burung mamun sepeda elang kau lesi jual cukup jad keni kasi tompak ben sepeda engkol beni sepeda motor sepeda engkol kau lang mbian mon elang sepeda nah kau lah siaget orang yang gelak ke piye pinggiran sampean mon elang sepeda nah kau lah siaget tenah pas ki nyaut embur konte ongku mon elang abbo ring cengkalong kurijan guneng efek ya Allah cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran lengan kau lecukan lebur mon pasang geleng emas tatemu ben tetangke apol pah dari telkuan atas ke telkuan setengah takkan tatojuk sambian neng yatiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina geleng cek perak pamer ya ben geleng cek perak ningke gelengen oreng tang lengan teroi tenggen lagi ya manter ageleng lagi yang kok depak kecompon ternyata lah bede geleng karet emeliaki benlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, setuju para alim, setuju para kiai, setuju para guru-guru ngaji, sesatujana abtina penget amal jaki nyon sopora sanaus abtina tak nyebut asma aku ngepon setong per setonga namung dek kasatujana abtina penget amal jaki sateja pengurus takmir Masjid Jami Al-Falah asarang sateja remaja Masjid Jami Al-Falah satujana abtina penget amul jaki para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Tuara Timur asareng sateja siapento pemerintahan Tisa abtina penget amul jaki sateja para tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at langkong-langkong cakan cajamiyah salawat
Sampun ikut memeriahkan acara siang hari mangken malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging soporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid ampun lastare, masjid ampun lah bagus, mayu ki ngantosa apa boleh seongge. Cek saking masjid coba mi polan coba sengkase mangkat dah. Anika mangken pon genteng dari bebe ke atas dari kanan ke kacer genteng. Kaula pertama depak kakak entoh tak pada ben penikah. Sial kula polan masih cek gendengah. Ngok nyongok penapat dan kaula ke dalam. Sambil eker-eker banten kula manter tak perak nyombe ngereng duara timur. Masjid penikah eka kebei beni keng karena ipa gendengah. Masjid penikah eka kebei epa pejengan. Masjid penikah cung benyaan seapa jeng beni cung gentengan genteng masjid bagus keng seapa jeng aja kalau paen. Tak usah reng jauh dan tak usah reng jauh. Sekitar ka ento jarak 100 meter apa jeng kegepi ke masjid selak masjid dah. Tak usah jeng reng jauh je buk. Ani ke masjid kan tak sedia ki ajeng reng kepo. Masjid penikah tak sedia ki aja nga orang kuanyar Bengkalan ada tak iya cenga ki kering Sorbeja. Masjid penikah sedia ki ka orang Tuara Timur kampung Paseser egi monta orang kanto se ongge nganto sasapa nganto sama malaikat akrobung. Maki tak niat apa jeng ama yumak masemak ke masjid lekanan. Maki tak niat apa jeng penal pe la pola mereka kegeri genteng apa. Bapak apa maupun legenteng pada ban kini. Nah panna kare seteti tak ongge ke masjid. Justru masjid monika niat cung gentengan kini ketanda kiamat. Mon abangun masjid keng karena cunggen dengan kan letoles masjid mon ussisa ala taqwa mon masjid eka gebei keng karena atoro aparentana Allah lain ben masjid seeka gebei keng karena cunget-cungan masjid mon eka gebei karena cunget-cungan mereka gebei edina kemon masjid bangun karena pangatako daga Gusti Allah mereka kebay kena-ngena mayu korang apa masjid yang lelebar jadi kipas sabeda bah tak usah ke bater ojeng mbian menengi masjid beda AC luar maksud tawa mun dalam kocet nyengi dalam ya Allah mak kena ben asin nari compon kau leben sampian bulun tanto beda azina pola mi remari alako datang tasek sampian takkan tenginduh nengi dalam ngampong asir marah kurang apa masjid tak usah terkering jauh mun perak teroe ngerapnya pah okor compon sampian papa mancer dek lauk dek jedek beret dek timur sejaran 100 meter hadir ke sholat berjamaah ke masjid enger masjid Al-Falar ya remon esap tada apa ajri beni salan orang sumenep reng lentang
salah nereng dia waktu huk tada kenengan selebih mantih penting ben masjid ada malah dengan madhab syafi'i mun tak gengreng soceh entar ke masjid dalam keadaan head sampean tak oleh aja ke masjid dalam keadaan junub tak oleh neng ilmu masjid dari soceh na masjid sampian pas palor adua minta teka hajat nengi pinggir makam rosa pangajari ajar kasapah adua teka hajat nengi pinggir bujuk ro ajar kasapah sampian intara ke bujuk ya tore sampian aziarah ke makam iya tore keng paling mantina adua nyoon teka hajat benih pinggir makam adua pinggir makam nih kan nomor setong adua aki sebeda ilm makam mun minta doa teka hajat ya ke masjid mun minta doa teka hajat combon para sobu tak usah keluar dari ilm kamar napa boleh pas sambian minta teka hajat ke sebeda ilm makam hari semada tengan puting beliung baik ke Mahkamah Sunan Ampel sambil abenta aresan minggu datang terngeni ngapel mun bedengak dari cak boleh ziarah ares yang datangan puting beliung saing kena pas beda istilah pujuk murah ben pujuk cerek are berarti lah salah sampian entar aziarah ke Sunan Ampel ke Syekhona Khalil Bengkalan ke pujuk apa lah pujuk langker pujuk kangkong pujuk temon pujuk terong pujuk apa boy iya tore kengce sampai minta kasih beda ilmu makam arwah salah molek na sampian depak ke jompok pas ngucap mon pujuk pacar murah ongkur cek kok ngagak mole depak ke rumah sampai temu buduk sengkok pak loncat lengan dum keng mon pujuk anu cerek mulai cerek cek takar 3 tahun kok seyentare lah kok minta terngening aresan ada ya tolos tak ngening sampai sedia mon cetak norok ngening sampean mun pon norok entar ke pujuk tak ke pujuk pakun ngening aresan jadi mun keng minta doa teka hajat ayo pecengi ke masjid montro leke de nah pecengi ke masjid tak kau tu soki sampean kadang pas ngucap kaula pon ke masjid ke lambak kula kita ke masjid otang 5 juta mangken nikah ke masjid alhamdulillah pon 9 juta petok seket otang jadi pas apa oleh na abah entar ke masjid orang entar ke masjid ceokor bentunya orang mangkat ke masjid ani ke rizki akhirat orang montak yang cet ongguan iman na ke Allah tak kira depak ke masjid ya makai long bolong ben masjid orang sedepak ke masjid beni orang sesehat malolo beni orang sesemak malolo orang sedepak ke masjid orang sejeda dena ongguan ke Allah ben orang semongke ke masjid orang sejed mare setempel pasti andi bagian swarga ya junna Allah can pasera can Allah innama ya'muru masajid Allah
man amana billah. Reng orang sekelar atingka depak ke masjid perak reng orang seiman na ongguan ka Allah ben pangistonah ongguan ka Allah mon gil ninggil maki along polong tak kira depak ke masjid tak kira mon iman agil ninggil tak kira aja karena kadang beda tukang ngudi ira ongko belum tanto saya semak ke masjid re ongko ke masjid bukten kadang bila terawihan saya depak ke ada saya sepor wah saya jadlah jalan atau ket saya jadlah atau ket depak ke ada lah santaan cong-cong rupa jalan mun si kang cakang re apa boleh semak ke masjid wah tak tuli jam. Karena kadang orang sesemak ke masjid tak uning lekan bernana saja dana pangimaman berna apa tak tahu je tak ke masjid sekali. Teti orang ongke ke masjid beni bulan semak beni bulan jauh tapi bulan iman ke Allah. Allah mun pon netep iman nengi dede setong orang tak mele jauh tak mele semak. Dopak ke masjid jadi sampean joromoroan dinam saya semak ke masjid ada beni urusan semak benjauh pas onggai ke masjid manter kaula ajunan satajaban Allah paring na kelar jeka angkuy ongke ke masjid amin cereng kau lepon tak pati sampurna orang saya sholat ki sampur namun ongke ke masjid 100 kencerna keng mon ajunan ampun tak sampurna ampun lesepo ki bengal ongke ke masjid 1000 kencerna sejat pon songkan saya tak pati ngening atempo saya tak pati ngening ngende keng ki bakun ke masjid kencerna sampian jauh penting ben seberes seberes dia mayu pong-pong ki atempo nyaman tuli ke masjid ngantos apa ki ngantos tani ngatempo mon ki cakang tada tak teman ongke ke masjid bila tak ning telkok soko nasi kanan ke masjid deboi tak ning belang depak ke masjid akakan kekenengan berapa saja letak ning telkok aja rekang depan ke masjid nyon sepora ajunan si ampon tak sampurna ki ongke ke masjid raja gencerna ani kasih ke maksud ya sehat-sehat ngantos apa si ongke ke masjid pong-pong kita atong ket ayo pong-pong ongke toroni bebotor ki nyaman ya ngantosan apa ngantos saya tonton koduna abe ben sekang cakang bila sekanan tak ning tempo letak ning telkok ke masjid apa aduk selak masjid jangan ya Allah mak jan selak masjid beni selak masjid beni jan jope tatang ke tempo ke sekacer tahiyat biasan sekanan ni telkok pas sekacer saya telkok sekanan gereng atak lah sekacer adu soko ben sekanan iya ada siapa ngajari marah hari ambuh mohon pada saya pada bener anik kan tata krama nare ngabejeng edi mah bedo kiai ceramah pada bener kok ya orang atempo make tahiyat akhir are sotek pak gunung senyoro mamireng ngak riaro sapa ajar ka paseram ya mak mun tahiyat akhir pah mireng ngak ria senyororo sapa lu senyoro sapa mak mamireng tibi baca yang koknya iya marah cereng pakun sotek
kajaba okorna betes ben pokang triple XL mon jadi ya tak bisa jo ngangkang dia apa sajen cetle japo asam urat aduh pas yalle polan si kanan tak ning telko pah yalle ke si kacer Arya siapa sih ngajari ya marah Arya si aku bayi selak bila depak ke masjid si kacer adu sokoh ben si kanan idina dia si dia adu bau si dia mereng dek aja Arya nyotok dek si ngajari siapa kan esorono rok pengajian rutin mak le tau tak langkong Pak Takmir tugas takmir beni perak abangun masjid tugas takmir penikah apa reng bebulengan beremacara na orang setepak salat nengi masjid mon asafan ngantang diri di mah apa diri kanan apa diri kacer apa diri tengah iya jadi saya tahu aja dia dina reka ton padahal pengajian bedepan malam apa jan malam Rebuh hari mon pah ngaji kapi pun malam Rebuh ongku tak mau kenangan masjid aja Ijareng perak beda pengaji nak yang tado sengaji ya. Padahal tado benden. Tahu sangang kui terop ja, tahu sangang kui banjari ja. Perak kere toju keng sampian pada momos. Jareng kini ke pengajian lagi an ekaeding ya toju ngampar lama nengi baba. Orang mencet niat ngaji bakun kan bisa masa bisa cewek niat ngaji ada bila tahiyat pah mereng gagapi ngari siapa sih ngaji iqa'a nikah beda sekenging beda sedak kenging toman ngiding iqa'a hari jad Islam tak pati masuk dan jaga jadki ya marabuk ya iqa'a panika pada nyon soboro iqa'a ngak nikah kenging tom bedai kata jui para pantahiyat para panurban nikah riwayat dari Ibnu Abbas nikah inukil ben Imam Nawawi nang Syarah Muhadzab Rabbi firli ngak dere oleh mohon beda orang pas pada ben panika pas salat se are beni aliran sesat engki tadi mare asojud pas onga Allahu Akbar pakun nggak ada arah apa bola nah Arya letak ning biluk tina pakun nggak ada kenging badan nih riwayat dari Ibnu Abbas iqa'a setak kenging nggak ada Allahu Akbar Arya iqa'a dia keng tak kenging arenya mana ningko kan paling punten orang monorok pengajian retau berem mata takrama nering apa jeng setepak abe ngadep ke pangeran di mau dereng apa jeng dia sampai pakai pekan wing-wingan aing enggak ke kanan ke kacer mak dereng apa jeng enggak enom pula nih benih beda saya ngariah ke atas ke bawah aing cara pak kadang riak nalanjeng salaja soko si kacer loros si kanan di telko kan lanjeng salaja nyaman deki ngale ke si kanan leso si kanan ngale boleh ke si kacer nyaman agembus bang abe beten paling punten setepat tatak pikiran lacar kalacer ate lata sampung tata kraman nelekan napa tak oleh aku lian kiki orang ngasolat oleh jangan siapa tak oleh mon beda parlon na sampian aku lih ketel keruh siapa tak kergidren ngari ya kerukeng beda tata kraman apa kira hari usaha norok pengajian rutinan atanya Pak Ustadz
kiai katipun apa cara nama nabi getel para panas sholat bele iben ya ngak reng getel mon getel bede kantona sampean sabek tanah ngecek pakuli ke kapi dak tonjukun pakuli pada bener ya Arya make sabito kali pada ben panika sami ada masalah deh patakar kolot sekali ada masalah cek embean bah kakap fisik pah ke dibudi takar iya bah dek tekuna bojongan yuk saya tanya aki beremah hukumah orang bini abojeng ngangkui ruku atas bebeen arapa orang abojeng ngangkui ruku atas bebeen arapa takut itang hal make mundri bebe iya ajire polan tak ngaji aurat penikah dari atas dari kanan dari kacer dari ada dari budi mundri bebe beni aurat siapa sih tak itang hal muni congok dari bebe make laki an mun pahe congok dari bebe iya maraje pamalarat pole orang abejeng binian kan tak asanolap dari baba Allahu akbar kan tak ada ngari makira ngatakbir male oning beleken aja dia nikah aurat ari dah mone di luar na bejeng gule tak benda para pana bejeng ni kan naje apa tangaleh milan ruku na sampian kantona kan bedebir selembir narwa arwa beni kalero nyikot arwa se nyikot lamarenya habis ke kiai pahatawan ben se nyikot segale bedene ketok ke kerotes lau matau jadi mele foto parapan moto tu tingan deh. Kusallah wangira. Ayo karena ongke ke masjid. Bila lo ongke ke masjid berarti abe mamulan tepak ke Allah. Karena setong seje ke perakku. Setak lo potak kata tangke. Karena kadang beda orang ongke ke masjid ben setan beni ikumer nengi masjid ben setan ikudah rontoronen dari masjid romang sana aben lebih fokus penting ben reng lain ujiri penyakit kini kah make cet sampian lebih bagus ongku cet sampian sepaling bojeng ke masjid cet sampian sepaling banyak awirid cet sampian sepaling banyak sedekah keng mun pas sampian aroma selebih bagus penting reng lain jadi salah napa boleh pas etenggai penyakit iri abuh buk iri penikah penyakit paling tua na penyakit iri iblis rota ende asojud ke Nabi Adam polana iri lah kau lemak tak ngerti iri ini kenapa iri nikah orang kelar melek emas gelibir empian ngelenyer salah na tatang kere apa beda tatang ke kelar melek sepeda motor kelar abangun compok sambian justru saya tak ngidetedung salah na tatang kere apa bukti aja iri palornya leh yang sepeda motor makin anyar oleh ngeredit makin kok ngeredit kelar ya arapa mata apa ngeredit
Cereng tada si alang-lang dak. Orang iri panika tak seneng reng lain andi ke Ferguson arwah iri. Aduh tak tuli mari tan ba. Odi panika mun ki andi sifat iri pabonya itunya na sampean. Salbede se andi ale buren sampean tak ngite tedung. Tak kira tuli mari odi mun jabok penyakit iri. Tuli tambai buk. Tuli tambai iri panika penyakit. Mon tak tuli tambai komplikasi mbian lakuna sedu malam. Tengku bukti aki. Orang bila japok penyakit iri bekal apa boy ekalakoh kangkui bisa nyaingi ka orang seka iri tak milih halal tak milih haram pokokon se pada bentet angke. Ani terus alat-alat bila orang japok penyakit iri. Bida bentero orang tero beni iri lain doang. Orang ngangkui geleng emas agelibir sampian mak terogi ya pas pentak ya Allah cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran lengan kau lecukan lebur mone pasang geleng emas tatemu ben tetangke apol pah diri telkuan atas ketelkuan setengah takkan tatojuk sambian neng yatiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina geleng cek perak opamar ya ben geleng cek perak ning ke gelengen oreng tang lengan teroi tenggen lagi ya manter ageleng lagi yang kok depak kecompon ternyata lah bede geleng karet emeliaki benlah teroben iri lain tatang kekelar andi mak teroki ya si andi aro beni iri aro normal tatang ke mele sepeda motor genteng dumak teroki ya aro normal aro tero tatang ke kelar mangkat ke Mekah mak teroki ya si mangkat aro tero beni iri aro normal sekoca iri tak seneng polan tetang ke kelar di andi aro irinya tak seneng aro mungkin berak tero tatang kegelar mele mobil entare mobil kekep baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim beun mobil ceberaan neng kata tangke kok terogi ya seyeneng na beun male lekas katare magepak mobil sekuni pengaruan cerkerek mek ketok ketembuan bang rek maren na maca solawat ka mobil lek molek na paham biani tabrak mobil keng bed iri seekenging ngaki sakakapina iri tak kenging kecep kedua nomor situng orang paring ngarti ka hukum Quran pas ngamalaki ka esena papantes iri sampean bodoh orang alim ngerti ka ilmu pas ilmu na ya malaki pak iri ka orang kenika kenika cet kotui ka iri senomor dua pantas iri sampean bodoh orang banyak tunyan nah pas lebur asadeka lebur asadeka nariya ka iri lebur asadeka nariya acungi beni benyantunya nah asade kana wah ya ekbuk orang menika nyono sebora orang menika tak kutungan tosoki muncet esetela dedena titi orang mapan kaulo pon sana pakali cerita penika eman kaman kulo pasti acerita karena nikah onggu jompok menika dan kaulo niat abangun masjid ning oning bede tegeng campur tukang jual campur senyoon kalasah
Sealeleng kada jaga lao lah. Kulak ku temu intar ke compok. Beden apa mak cek laku na sampean. Cak epon ajunan ke abanguna masjid. Umare mon lang kerbinian mare. Beni masjid selakean. Wah ki kare setengah tahun nak ki insyaallah panduan tikel ke ini kak kau lepong-pong bede samangken. Ben abdi nai parengagi pong-pong ki neku mi pas dek tade emon. Wah engki pon engki tare kantel. Kau lah ning pikiran ngucap pon. Arya pareng 5.000-an 2.000-an elong papolong ria. Beni beti amplop beti buku etelko pahe buntel ngangkui karet. Kau ketel perasaan, kau biasa na tak toman mukaan ring paharing orang, kau le muka karena kau le oning kini kering malarat kini kapa. Ngake ibu kak benten kau le esena ternyata 2 juta telok seket. Mata sial lah gula. Can kule pikir ya Allah, Arya taporob ceke. Singak keng A100.000 sangka 10-an ria. Sepo pon. Sepo titiban kaula kalakun na yan tari boleh buk. Yan tari ban gula nom. Kacompon. Mak. Boh, mak sambian ke kantor. Mang makin. Sana apa benga sambian niat ka sombong ke masjid. Boh, ana apa ken? Tore sana apa gelu? Mi telopot sambian. Boh punten ke. Sana apa? 2 juta telok seket. Oh tepak berarti. Tepak berarti. Dari saking tak manggena gaul pak. Kaula atanya. Sampian tak di kebutuhan. Sampian tak saya beli, tak saya katero. Mak pahala cucek banyak saya bagi ke kaula. Berapa saud? Kimun pangatero banyak ke nyaman pangatero. Keng kaula rogi mon oleh narat malarat pas pera beli pangatero. Kaula oleh na jual campor nyoon kalas kek sake le berebet tes eka bere ke timur je genjir pah palor eka beli pangatero manten rogi wang tunya kaula keng mon eka sompeng ke masjid kan teti swarga na kaula pokok ke kaula ko besah oleh na malarat bekal eka andi neng akhirat paki teti swarga na abe marah muti peke hak kaula nangis ning ada noreng apa kaula ni kami ko al mukarram wal muhtaram tak bengal bener-bener dia aku oleh na malarat kini ka pak kaula oni kaula tagarakannya embian ni kakarisan apa benga bede ke bede apa tahu kalai bener bentalah asli karepe 30.000 tapi de bila pacuntrong ke akhirat ben Allah ada pak ridho simpenan selong pabolong geni sakoni lah ajeng akhirat justru asokor aben alhamdulillah kaula kacapo umur ke masjid sambian bodo oleh na kaula sealak ko malarat ka bere ka timur alhamdulillah ko be sejak saking ki bede pole boki pole keng pon tada pole gini ongko magi kula nangis pak Arya kan pikir na beres ya oleh na alak ko malarat eka kebay swarga na abe kan beres pikir na kaula ben sambian cek reng cek beres sepikiran. Ya ada tak tuli depak je. Tak tuli depak je. Andi wese melihat kalampi. Bolong melihat emas. Tapi jarang kebayi simpenan. Iya mon kebayi simpenan. Saya kocak simpenan dia mau nikah buto keninggala. Hari bila simpen bah tak ninggala boleh pak. Ada pak payah perak bila kurbanan bila idul kurban ngantos di mau bederenga kurban ya siapa sih kurban namun tak embiang nengi masjid bederenga kurban ya
Mun tak ambian si kurban siapa? Masa iya berdeng Jakarta apa kurban de enje beri. Si kurban ni sabak ke masjid kan, to kan cet pada reng kanton lagi. Eker aber, mas sampian cetak tak toman kurban na sekali. Pak, mon bini anda ko tak apa tak aja. Mbian cetak timut dia kurban sekalian belekan, kalian walekan. Kurban bani kebeni sekalian sawo merodi. Kok mari lah lamba kurban. Ku lambok kok kebisian. Aduh ambu jaga cerita nom. Orang kurban ribuan tahun. Kurban sekalian kabol. Kok lamba limusin kok lamba. Orang limusin nah. Lamba kita di anak setong belekan. Saya tanya ala kompoi dewa sasanga. Saya lakoi ke cerita. Kong langkong sambian sekita to mana kurban de cetak tingut tia kurban aja. Muti mari nang agak beleman ki torok jalan. Iyong kuya. Masang kok cet pasang umur odi reta kurban sekali aja. Tapi cak ipon orang sesoki orang si Andi ya bila si Andi Andi bese mata pak depor bang. Andi bese beli ke lampi. Bila telasan kurban kari seminggu puru eteng kuning ilum dompet. Iya tak ada. Sambian benika muncet niat mulai mangken 5.000 di dilum nasa are. Ti. Mon 10 are berarti saya ke 1.000. Mon sebulan berarti 150. Mon setahun mana berapa? Kan 1.300.000, 1.400.000. Nah cuma pikir paling sekonin mon 10 bulan pe 1.500.000 tangki potong dak 1.500.000 jadi pak nyon sebora sambian penikah pas Andi 1.500.000 sombengan pada Pak Reng kebetoh kau le 1.500.000 orang disa 1.500.000 tatang ke disa saja de Pak Reng kebetoh arekan 10 juta arela oleh ke beli sape lah nom masa sape oleh sombengan darap aja eka tibina tak kira aja sombongan ikan tuh beda sombongan kurban boy beda coba apa beda hari lagu na takmir ya target pas sombongan 2 jutaan nggak roa pada Pak Reng itu masa pas tak tingut dia sekali ya kurban perak atanya kurbanan ada yang kurban ya jangan aja perak atanya kurbanan lalu sambian kurban boleh 2 jutaan 2 juta orang kapet to kan 14 juta dia 14 juta raja lah buk raja 14 juta maksudnya rajaan benembi lawa sapena 2 juta insyaallah pangeran pas kebayaan ini kamu pas salreng kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng banjir benteking kir sereng pas eser banjir benteking bukti aki enak ya jangan ku itu king melolo arwah ayo kau leben sampian penikah usaha kerpek odi menik iongku daya pada ben urusan ke masjid sampian kita ke masjid mau tiba tojuk nikah hanya belanceng bah mak yongku ya berempat kali mulutan kiai si acara masrong ke masjid engkau rema tak tuli ongke ke masjid engkau re tepak kareng apa kan ngaruh mayu sambil kiki abah menikah malar manter pada barakah, malar manter pada manfaat. Pokol telok manter
pon apa saya niat kata rema dega Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami keng syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doana tika tia sebiasa mau Fatihah areng-sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa janbuk? 11. Sambil mau wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh pon apa saya tetih pentana kaula ben sambian kertek kaki sambil wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki cek napa papa yakin penta ka Allah kaula sering mator iman ka man cek maburung pernyoonan kala ben pekeran are tak ika pulongku ben Allah contoh ya Allah pada pagi cuken Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan paden kita tangke lain amin Maria doa pikiran kadang ngejawab tapi oleh di mamon macam kok dah apa sih tadi ya aroma ke malaikat tak kimeng dia bu aroma ke malaikat tak bingung dia can malaikat are bentolos apa burung kira-kira ya ini muncul burung coret ada barang si mustahil pak ada tidak barang si mustahil paling mustahil orang compok kok nek beni terus na pengajian punten orang compok bodo sepo lako bebini nih lako nangala lakuan ajual cuko entar ke compok apa rengoning mamadul ke gaula kiai kak nikah terus na pengajian si malam masih malam mahat beh napa yang kima caipon makita masuk akal soro ka doa kaula doa manter kelar mangkat ke Mekah ke napa yambuna bagi bahara apa mah yambuna can mon nyetor mangken gile koran tahun si mangkat dah kaula nikah pon petong bolo lebih nikah kita nyetor lekan lagi makin nyetor mangken mon gile koran tahun si mangkat kan keletak mendeng umur nikah napa yambun napa giben kaula karena katontak ke ragi ya pun ke akhirnya gula ngocak boh ampon makita ikapul nang itunya ben Allah paring aki pagi ning akhirat beremajan emak anda mondo pada ibu kini nang akhirat kaula penguk ngaji ya ke penguk apa jeng orang ngadua ni kata troi kapulan nang akhirat tan orang ngadua di pakun rep arepan mak le paring aki ning itunya can kula ni peker ayong ku menikir peker tuti beremman ni kapake ni ka yambunan apa beremah can embian bon kaula pun tahun ninggih saya jawab pejak beremah yambui nyaman terus lagi nyaman di nemu temu napa nemu temu kenceng apa karena tak nemu keputusan akhirnya mulai ninguning pas etabrak mobil semak dah ida aja na jompok bani ketepak bek misong ajunan situ mandepak ke jompok ye cereng pas tak main sakali ben ye tak tahu je kok ya tak gerdu kali depak dek njere pas tak dek belisen negara Roma ce apa beri silaturahim yang rengorengan eda aja na jompok bani ke jalan menikung misong basukon kebo ka puskesmas pola ni tabrak mobil ngiding diri datang ke esosol ben gula depak ka puskesmas temula nangis emak dia nangis beh mak sampean napa naloka bede saya potong bede saya kasake sampean kau letak lok kage kau letak sake ada saya kasake bembian mak nangis mun tada napa sepeda kau letak ipareng kas benoreng meke beburu maleng ngake ijabok tabrak mobil perak kau lesai bongke ke mobil sepeda tada reng nolong mantur tak ike boreng jangan gula ngocak gula embian ni kasi nabrak mobil beni becak
Sampian kini paringi selamat pada ben pernikahan nikah. Kau tu na sampian nikah sokor. Tapi burung mamun sepeda elang. Kau le sia jual cukup jet kini kasih tompak ben. Sepeda engkol beni sepeda motor. Sepeda engkol. Kau le ngut. Mbian mon elang sepeda na. Kau le sia get orang ngegelak ke piye pinggiran. Sampian mon elang sepeda na. Kau le sia genten na. Pas ki nyaut embur. Konte ongku mon elang. Abbo. Ring cengkalong kurijan guneng efek. Kau le niat internya on saporah kasih nyetir mobil kenikah benga sepono orang kalianget keng abid domisili ning Sorbojo nangis kia pak maki sinabrak nangis kia temu nyongkoh ngak nikah yen tari ben gula nyon sepora gula pak nyon sepora kasa tak pate abes mungkin ampon beremajan sinabrak punten mas ibu gini tak salah kau le si salah cek. Kau le sadar cek mobil ni ketoron dari aspalan. Sadar gula. Le kenika kau le keng gara-gara maki HP. Apa entah HP ben anak saya berdenang ibu di. Engki. Kau le saya ketangis beni takok karena takok yokom takok tanggung jawab. Punten. Kau le kan nangis polan. Roben nah. Saleran nah ibu. Selabu saya tabrak kini ke pas cek pado na ben salera na reng sepo bini ten gula. Padahal kaula ampon panikah lastare nyetor kakapi bulan deteng mangkat ka umroh orang kasangah. Tamasok ibu ten gula reng sepo ten gula. Keng ampon itu lui umur ampon kenging 40 hari kasamangken saya tada umur. Ongkui berngaki ben gula. Nika ibu nika seorang se tabrak mobil ki buru tadi umur ya sebelum corona buru ngaki ban gula cecet kini kan entar ka jompo adua terde pak Mekah de ada tanda pak sena berak tak gempang ring memangkat ke Mekah mas kaula ni kat buat ikal jangan kaula kapi pokok sampian pada pagi ni ke Mekah ban kemana pamole aki ke kantor urusan sangun urusan apa jangan kaula kapi paspor kaula sia ke bayi paspor lah. Tapi kenika kau le memangkat ke TV, kau le tak memangkat dari ada kenika tandi pasera pon, lagi na bermam ada mate lagi na mate ongku na banten tak oning gula pokon, si mangkat tak gelu ngaruh, cet ada ongku lagi na mangkat pa, kulakku mang kapaparing Allah, langsung dijawab kontan, katon tak mungkin dah pakai Mekah sabulan ngapur ke Mekah. Haruwa bila Allah cet ngasuk beni pas sampian set nyeleset nyari mobil begenteng nengi. Oh beni mak leni rombian ni kakula pare ngoning mun pon Allah si apare ngataning sing lai ikalaben perantara kisek mobil gelu. Singa cek sekisekan mbiang. Mi beni debak ke Mekah ke Madinah, mi debak ke alam barzah. Lain ruang. Jadi mayu Mas Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambi pentan dengan perasaan wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambi maus wa iyyaka nasta'in sambi kertek kaki pon apa saya titi pentan kau leben sampian ka Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Sagak dinto pona pa sa Bisaya toraki manter ipapangki pole perpangkian selain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.